গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো বলো? আমি আছি অনেক অনেক ভালো। তো আমি যখনই যে পজিশনে থাকি না কেন একটা ভিডিও করার চেষ্টা করি। তো চলো আজকেও একটা ভিডিও করি। আর আমার ক্যামেরাটা এতই পচা কি বলবো। একটা দাঁত আমি তুলে দিয়েছি গাইস। হ্যাঁ, पानी में चीनी में पानी जैसे घोल राजा जी, पानी में चीनी जैसा घोल राजा जी, घोल राजा जी, कमरिया गोले गोले, कमरिया होले होले। दिल है के मनतानी